Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe minen no jirɗon ni en tant que des députés commune Arɓe Darda des veuves ɓeɗo jinnaɓe waranaɓe hara nde min kaɓama ɗum guila min cuwanade suudu sarɗiyeji hande noon ɓaade kadi ɓe jalti ɓe darima minenne kadi min gara min dardo e mabɓe min kollita mettere amen ɓeɗo ɓaleɓe waraɓe e nder Mauritanie rewɓe mumen ɓiɓɓe mumen nanɗo ene guuri hande wonko namdiɗen eɓe kala haala passif humanitaire wawi rewnede tan koɗo veuve to e to orphelin to eɗo waranaɓe to mbawa haaldede mbawa haltidede kono wona joɗade tan wiye yimɓe gaare min dokka mon leydi walla min gaare min dokka mon kalis kono noon affaire wargo ngo haydara hen haaleraki affaire wargo ngo no foti haalede hande noon ko gacce mawɗe darde men ɗo hen en timmani hay capanɗe joyi neɗɗo kono noon so yonti waɗande wul megget oɗo biyaɗo wonde ne tuuma wari yimɓe so tawi yonti waɗande ɗum drapeau ji yimɓe ne jahana mbaɗana ɗum drapeau ji lambaji par ce que no rokka ɗumen kalisaji ɗum ko gacce meɗen ɗum ko musiba meɗen enen ɗon ko enen pi koye men kelle ɗe so tawi en jawama en jaɓɓama e nder Mauritanie ko enen balli koye men yaɓɓede enen balli koye men hamƴede saabu neɗɗo biyaɗo tuumaɗo wari on kam mbeɗa sikki forani foɓɓenede kelle saka bismede ha wiye armin guinnirma drapeau lamba eyyi saabu on jomum fotani hokkede teddugal ɗum ɗon mbeɗa yiiɗi haalande ɗum bandiraɓe meɗen ɓe mbatta hen hakkille no fewi ɓe ganda wonde kalis ala ko wonko jarani e aduna neɗɗo yo miijo ɗo e duuɓi yo miijo ɗo e ko aroytu saabu ɓeɗo ko mbaɗa koko ɓeɗo ko mbaɗana koko enen mbaɗana ɓeɗo ko toña koko enen toñaɓe ɓe duttoro eɗen bismo toñɓe men e waranoɓe men ɓe ɗum ɗo ko gacce meɗen نختم بالحسانية باللي نحن جايين كنواب وهذه قضية مسلمين قضية من مؤمنين بالله هاو ضحايا من 1980 هاو شمل عليها طراو فيهم هون وكتلوا رجالتهم في زمن التصفير واليوم يبقوا الحق يبقوا عنهم يجبروا حقهم ذكر بلدهم هم اجنبيين هم ابناء موريتان واليوم ما يالتنا نحن كاملين ونتموا نتكلموا لا بالشرايح ولا باللوقا يالتنا نتحاكموا كاملين ونتعاطفوا اي موريتاني جابر مشكله توقف مع الناس كامله يا قال ما نخلوا الفلان يجبروا مشكله وحدهم نخليهم وحدهم وخوتنا البيوان يجبروا مشكله وحدهم نخليهم وحدهم نحن ابناء موريتان وموريتان ندافعوا عنها كامله وما بين عن شيء كامل في عنصريه نحن ما بين عنه نحن نختاروا عن ابناء موريتان كاملين اسوء هو منه مظلوم توقف مع الناس هاو جماعه مسلمين شمل الاليات وكتلوا رجالتهم 1980 وما زالوا الى الان يلودوا حقهم وهم جابرينه ولا يتكلموا عنه وينقالوا عنهم عنصريين هاو هم عنصريين هاو شمل الاليات كلها راجل كان صندري والله كان ضابط كان ماشي يخدم الوطن ونكرد في زمن التسعينات ونقتل واليوم منين نتكلموا عنه ينقالوا هذا ما يلتكم تتكلموا عنه باللي ذا يودينا لا المشاكل ما يودي المشاكل فاتوا خلقوا يالتهم يسواوا والناس اللي ضحايا يعيط لهم يكلم معاهم يقول هاي روايه ما هي معدله لا بالسياسه يقال معدله للعداله لا الى عزه مولانا ورسول نحن وبنا لين نوقفوا مع اي موريتاني اسوء هو منهم لا يبقى يعود منه البقه لا يبقى يعود منه الكهيدي لا يبقى يعود منه البابابه لا يبقى يعود جاي من صور ودان اي موريتاني عنده مشكله يالت موريتانيين كاملين يوقفوا معاه يتساندوا معاه ويعدلوا لله ورسوله بلي هذا البلد مهم عندنا ولا نخلوا حد يخسره ولا نخلوا حد يفكه واليوم رئيس غزواني يالتو يعرف يالتو هو يعرف ان هذه القضيه هو يالتو يسويها وهؤلاء العليات تلقى قبيل الواد واضح انهم هما اليوم في البرلمان مديور فيه رئيس برلمان محمد والمقد هما متهمين عن مقد قتلهم لهم واليوم راي معدل رئيس الجمعيه الوطنيه هذا حد تكلم عنه ما يالتو ينخلع بلي هاي كلمه الحق وحد يالتو يمشي لا الى طريق صراط المستقيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum. Ce lundi 30 septembre 2024, nous sommes ici à la place de la Liberté en solidarité avec le collectif des veuves, mais aussi celui des orphelins, pour leur dire que nous nous tenons toujours, comme nous l'avons fait avant, nous nous tenons aujourd'hui à côté d'eux et nous le ferons demain, Inch'Allah. Mais notre appel est symbolique et a une seule portée, à savoir qu'au moment où nous parlons de dialogue, au moment où nous parlons de règlement du dossier des massacres extrajudiciaires des années de braise, nous pensons que cela n'est pas possible tant que
la loi d'amnistie de 1993 est toujours en vigueur. Ce que nous demandons est que tous se mettent ensemble, que toutes les formations politiques, que tous les leaders politiques, tous les leaders de la société civile, mais aussi surtout nos collègues députés dans tous les groupes confondus, se mettent ensemble, se tiennent debout pour que cette loi soit abrogée. Cela a été notre combat avant qu'on arrive à l'Assemblée. Nous y sommes aujourd'hui, nous continuerons à réclamer cela et nous nous mobiliserons, Inch'Allah, en ce qui nous concerne, nous, en ce qui concerne notre parti et notre groupe, pour que cette loi soit abrogée. Je vous remercie. Donc, monsieur le député, alhamdulillah, hande den do place de la liberté wadi en darado ko eden darde julotobe commerçant ji détaillant ji caɗele mabɓe ko laamu fawe mabɓe cogguji so tawi ɓe coodi to grossiste uji ko wayno maaro so ɓe garti ɗo butikaji mabɓe ɗo ene fawa e mabɓe ko wayno sukara ene fawa e mabɓe ɓe jeeya presque prix moɓe connowo ɗum waɗi haydara ɓe dañata hen iji laamu sene yiiɗi wallude leñol ngol so laamu ne yiiɗi wallude leydi ndi no yiiɗi wallude ɓe pamaro doole en ɗuɗe kuule ɓurɗe ɗe par ce que commerçant ji détaillant ji ɗi kamɓene soɓe natti wodde ɗum moƴƴani men place mabɓe e nokku o ene waɗi muhimmu no feewi ko ɗum saabi min noddat tan ko laamu min nodda président de la république min nodda premier ministre ministre du commerce yoɓe mbad feere no ɗum rewri laawol taw hay goto hen lorlotako sibu laamu no jogui dame goɗɗe no jogui darde wonde wadde ha ɓesgu Mauritanie wasa lorlude cogguji ɗi gusso taw kadi commerçant ji campagne. Assalamu alaikum. Donc assalamu alaikum, nous sommes ici à la place de la Liberté ce lundi 30 septembre. Nous sommes venus ici en solidarité avec les commerçants, parce que les commerçants souffrent d'une situation qui fait que quand ils achètent une marchandise telle que le riz, tel que le poisson, tel que le sucre, le gaz, ils sont obligés pratiquement à les vendre au même prix auquel ils les ont achetés au niveau des grossistes. Donc pour nous, c'est un peu difficile pour eux, puisque le commerce en détail aussi doit exister. Alors c'est pour cela que nous appelons les autorités à prendre d'autres mesures, le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Commerce, à prendre d'autres mesures qui feraient que les prix chez les détaillants seront moins chers et qui vont être supportables par les populations, surtout les populations vulnérables, sans que les commerçants en souffrent. Voilà notre appel et notre solidarité avec les commerçants, mais surtout avec les Mauritaniens qui sont vulnérables. Je vous remercie.